हे एवरीवन आपने समस्ते केमी अच्छा आशा कर समस्त बहुत भल थे आ गुड मॉर्निंग सकाल सकाल चा कर एक्चुअली देखा जाऊनी अधा देखा चा कर माँ को से पूजा आसपाई मोपाई 3 जन चा ही तो जाऊँ चा दे बा हाथ बिस्कुट अच्छे बस हाँ रुटी तो कल करेंगे चलिए सब पूजा बस जानी কিন্তু বেশি চালবনি ডাক্তারের কথাটা भी तो माना হচ্ছে বেশি চালবনি পূজা আজ কি পরীক্ষা আছে হিজে আর তো ভিডিও দেখি কি হয়নি তাহলে কি লিখবো কি লিখবো যাই কি হ্যাঁ সাত তো কিছু কহিনি মুই যদি প্র্যাকটিস করিনি সেটা যাই কি করব তাহলে মাস্টার দি দিবে আলু আলু দিবে না ডিম গোটাই দিবে ভালো করছো টিউশন যাই থাও যে তাও भी পারুনি আর কদিন পরীক্ষা দুদিন হয়ে যাবে কমপ্লিট তাহলে 5 আর 6 এ উঠি যাব আর গোটাই হবে ও বাবা আর 20 নাম্বার আর গোটাই পরীক্ষা হবে আর গোটাই 50 কি 50 আর গোটাই 50 মার্কের পরীক্ষা হবে मोर बुझार बाहर ही जाए तोर भाषा कहटे आर गोटे 50 मार्कर परीक्षा हे दिन 6 से उठबे आर गोटे परीक्षा हे कह आर थरे एटा त हाफ इयरली हटे की 50 मार्कर 100 होबे ततबा 100 मार्कर परीक्षा होबे ना गो 50 सेट बोका हमर 50 है फाइनल परीक्षा 100 मार्कर হয় তুই কি আলাদা স্কুলে পড়ো 50 হয় আমকা দেখ মা दो পিছন বাটে দুবিধা কয়টা 50 মার্কের পরীক্ষা হয় হ্যাঁ কেমন পরীক্ষা হয় 100 নাই আমার তো পরীক্ষা দেই ফাইনাল পরীক্ষা 100 মার্কের হয় 4 পর্যন্ত 100 এটা 5 এ পড়ে এটা 6 এ উঠবে তো 5 এ 100 নাই রে রহি যাইতে যে তিনটা পরীক্ষা হি যাইতে তো 100 মার্ক কি হিলা এটা তো হাফ ইয়ারলি তার চলবে গোটা 3 মাসে গোটাই হয় সেটা তার হবে ফাইনাল তো তার হবে ও পানি গরম করে রাখছি আর এথিরে চূড়া ধোইকি ক্ষীর দিয়ে ফুটাউছি খুব সুন্দর খাইনি চূড়াটাকে ধোইকি টিকে চিনি পকাই হালকা চিনি দিয়ে টিকে ক্ষীর দিয়ে ফুটাই দেলে খাইনি क्षीरटा गरम करी ए पूजा दे गला क्षीर तो क्षीर रखी गरम करी और सब परिया पत्र बाहर करी लेट हो जाऊँगी सब को काटाकाटी कर रोसे स्टार्ट करदेवी कहीं माँ को स्कूल जा टाइम भितर सब कम मैनेज करने पड़े कहीं पो को नहीं एकला हैरान बहुत हैरान हुए सी ठीक से बसी पारे तो से जड़े धरले जड़े कम कर तो 2 दिन रे जा हैरान होटा मैंने कहीक लाभ नहीं से जाऊँगी सब काटाकाटी करके रोसे करने मैं 10टा भितर मत सब कम कम्प्लीट करने पड़ो निज कम घर कम सब किसी तो तापर किसी समय से भी टाइम दिए जमी शोई पड़े घंटा 1.5 घंटा शोई पड़े बेसी विरक्त भी करे सकाळे तो जाऊँगी माँ को पचारि आसबि कौन सब पर काटाकाटी हम कौन रोसे हम आज रोसे करी चा करके रखी से चा पी ना और मोर चा अच्छी चा रखी एक्चुअली चूड़ा ये करी तो से चाटा अच्छी था मुझे एक्चुअली ठंडा चा भी पीए बेसी गरम चा पीएनि ठंडा हो पीबी जाऊँगी चूड़ाटा हो जाए ठंडा करी खुईदेवी रोसे करी